phone ye the setting ne to la ma setting le to check nei la the setting le de ma the wali bono da le sha ma bono Samsung phone ne the loop phone le ne bono accessibility so de ali bono accessibility ma the accessibility le to check nei pi ya me da le to check nei pi ma the accessibility le nei pi to bi so yin the the ne ma la nyu le pya tha de di kaung le bono account le ko check nei pi ya me da le nei lai me so yin di kaung le bono account le ko da di ma assistant menu bono di assistant menu assistant menu ma di na ma lo apya le phit ne no da tong lo ya bi bono da le tong lo ya ni bono di ma da le tong lo ya ni ke ko di apya le ko pai lai me so no a le pyaut twa lai me than no ko nei pi yin pyaut twa lai me di than no le ko nei pi yin pyaut twa lai me pyaut twa ko di easy touch le ko phwint me so yin di system menu bono di kaung le ne la phwint pi ya me to check nei ji lai me so yin da ko phwint ma phit de twat di alone so da le nei pi me da so da le ya la bono da ga phone ne ye nya ro phin to mya ro phone ne ye di easy touch bono easy touch ko sha me so yin da di the ma la sha ma bono di interactions statistics so that no ai ma sha ma da phone to mya mya ye phit me pyatana bonoဒီမှာတော့ဒါဖုန်းတွေရဲ့ဖုန်း setting မှာဒါ easy touch ရှာနေလေးပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့ setting တွေကနေပြီးတော့ easy touch ရှာနေလေးပေါ့ accessibility ကနေပြီးတော့ဒါရှာ easy touch ရှာနေလေးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့